أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Edmabi pogos nedmabi rap zama wantigam be duno wen vinjinda fa yeti ya burkina be ton sallam be ni yam fa gille riler mabisi et pama wakat kanga ndikir posum nampo hada mabisa fa gille yar zorama be Facebook yi la nongantase lar puhe sunogo kwaye zaman barka puhe zaman barka niyamma nera ti hankan winna ma ye na yo ton katen pusi yamman sai ya sidar mabisi puhe da winna barka usugo pipi ne wẽnnaam sẽn maan segl sõngo tɩ d burkina faso hejimã sẽn wakawa b leba laafɩ b rɩka hejimnã ne laafɩ alhamdulillahi rabbil alamin rẽlle sũ-noog sẽn le paasbe d hejimã pʋga ya tõnd me pipi fa tõnd sẽn yã d sẽn paam tɩ d mabi poaka ye d mabi poaka ye n paama menga bi-pɛɛlga n ya zũnu kẽenga tɩ d pʋʋsde barka ne wẽnnaam maan neemã kẽenga bala d ya pipit fal sẽn na n yã burkina bɛ sẽn doge tẽeda meng tɩ tẽngã rãmb kõbla kõala kado menga mashallah tabarakallah rɩ loogd poore d pʋʋsda bark wʋsgo hegimã fãa gilli shek alagi bagã yã rɩkda pʋʋsm n pʋʋs nebã fãa gilli bala d ka tõe n yaa a zãas rãmbã yaa wʋsgo la wa mikame tɩ tʋʋmdã lebga internationale ton ka yaktɩd bɩ ka tõnd ka yaktɩd bɩ ka sẽn wa ya burkina bɛ n ya hegi bala shek bagame ya mohamad sẽn tõe n sõnga sõngde lame la d pʋʋsda bark wʋsgo d ked n yãr karsam kẽnga shek ismail diara mashallah wẽnna kõ ned pãnga yel-sõmde ne yãmb me sẽn tʋʋm ninga yãagd hegimdã n wat n kõt fatwa n ya hegimdã tʋʋma n ya waazo rãmbã n ya vẽlgre tɩ nebã me bãngdẽ a tõnd kẽnd n maanda yãmb doog tɩ wẽnna paasɛ barka wẽnna paasɛ bãngre yãmb ya tõnd karsama d maan ne la doog tɩ wẽnna wogl n yõore wẽnna paasɛ bãngre d neem tɩ yãmb bee ne tõnd dɩrɛ to-to n gesddo rɩl loogd pʋgd mabisi wa alaikum assalam wa rahmatullahi khalid sana deegã salma rɩ loogd poore d mabisi yãmb mikame tɩ yaa sɩda tõnd pʋg yãngã ra waka n yaa haja aishata malgubr yaa sɩda yaa tõnd pʋg yãngã mashallah b waame b rɩka hegimnã b leba laafɩ tɩ be tɩ b rɩk doog sẽn ken n pʋʋs neb nins fãa sẽn seg bãmb aeropɔɔra tɩ walla b sũur noomame bãmb ka tõe n pʋʋs n sa ye wẽnnaam n na n yɔ yãmb sẽn maan tʋʋm ninga wã sãn ka arrahman naaba n na n yɔ yãmbã bãmb ka tar noor n tõe n pʋʋs ye b sũur noomame b siga laafɩ alhamdulillahi rabbil alamin rel sẽn le paasd d mabisi tɩ tõnd na n le paas yãmb barka tõnd na n le pʋʋs n paasɛ tõnd dat na n zẽka pʋʋsmã ka n pʋʋs d haja kadi zagre mashallah tabarakallah wẽnna yob tɩ sheke le paasde nan pʋʋsa haja samira deme neb nidg pãnga le paasde haja samira bãmb yaa président de administrateur jeunesse dawatil islam dãmbã pagb taoor soaba b yeelame tɩ b rɩk pʋʋsm bark n pʋʋsba la hal bũmb ning lebe tɩ tõnd na n le kõob koa yagb ya sɩda a paama sũ-sãams zaame bãmba bi-poaka yembre n yab yaoa n leb wẽnnaam ninga tõnd maanda doos tɩ wẽnna yaafe jeunesse dawatil islam groupe pʋga nebã lagb n maana doosɛ tɩ b yaa tɩ le rɩk doos kãngã n pʋʋs neb nins fãa sẽn pʋʋsba n gũb gil koa neb nins fãa sẽn pʋʋsba wẽnna yob tɩ seke neb nins sẽn waba wẽnna yob yel-sõmde wẽnna reege donc tɩ tõnd na n kẽn n bẽd ka n pʋʋse rɩled mabisi tõnd zule harũnnã wã tõnd na n goma taa yɛla tãabo yib n soaba ya tẽngã rãmbã gʋvɛgdmã wã sẽn yik n yãase n sɩd wa ne
songre nan song lihlama kama karimbiha ya qur'ana karimbihin karam bokwa eb hen lagman sidman wana yi kin sidin ya yam taga ko nan song karimbisa tibi yure garba ya soma la wili gamti lo nga poga ya siti fa han kiso bita karam boko o ki halam tazam hili longo dina la ilaha illa allah muhammad rasulullah la han mikta wanti be karam boko wa in wayita ni karim konkonga mtum yala tapti kali longa sagale yamba de mar kange tun karim bisa wuso be burkina faso wa wuso ya dorong yuduba wallahi lazim mam ni hoto mam minga ya karim bi to ton yoba ti poawa ya dishono sonama allahu akbar ti ala yabi qur'an karim biga kasakari le gouvernement wa tum ninga wa ton da ton pour gouvernement wa barka voilà donc ton ambiraka on pour gouvernement wa tum ninga wa je vous félicite gouvernement de Burkina Faso en tout cas vous avez bien fait les parler ton la préve de pam ti radio et kamihi radio ninga ko émission a tu n'as qu'un pas kati kelere tu ton pour barka ya ton me hongo me tu son nome tu son me zek pour mon pour he tengarama ne manere dele bi ken kelere ya woto audio kan son pame sura yinogo same bam talla sekne ki ba kitba wa ya son nanji nan ko sanen tumna bisi bam sanda tibiri kana kena tisayane baba la kom san vui sur le zugu ona yisu la me am ko sene abi la more kenna yi sante dam pola nan tigning ba ga fatti apare wa ki meti yesaman to kul yesaman akere na yesaman to kul bro arabiri zamwa miningra sanjine na man gela muri gamente tumna yi utta cura ma wa labsinga antalanta utta cura pisila yibu yena yi tum berbera asantoro ndoro katal fuso la rampilor pour massa tumna sanken toto semaine fa ya nawra yibu la tuntun ba yitin jirgin ba sorju kwama la bawsan wi sorju amuri gamente gone wa san dikne tumna ya ne ko bota la piso pour la yopoen luna wa ne sanzo yi sorju gum pa to kontien centre d'emploi ba kulabiri ne tout la kota la piso pour la awai absuka kamya ko soble pinu la tabo paraba nan kompul wa yakobo sta la bamboni wulamente bambi han to ambe centre dama poa to nange sebiyele la mikramente kam ko bona la pila ani to nane wala po sarab sunda be ben ko romenga bamye to yime ba centre dama ne biyam lewo premier sunna kino jininga la sura zukaye le bariase ni lo pore ya timire muligame te bamye pa man to sonsane alquran kan samdama ankiti ya kam ko be sila pini la yibu la alquran kan samda mere ya anajiri zakan pa andika bangan la gulo antaba ren sanen jabo mikamenti kan sam kwense awanta sane karambi ti be nugo yi ka tusayi la kobonu la yibu ankiti sanen burkina faso go ne ma pa ma ko bisi kan kwa wala pinase le ban pa wala fugo se pia soram da san fandama anki alquran kan sam dam tubna son kama zabe wenge la go ne ma se yigirin dawa ya million piso be se ya se fo ligidi mashallah uma mbir mabisi ya sedat mabisi delton pour da bark wonna musgo no gouvernement han le bran on wela kan jehdi el kan ngawa ti wallahi en tout cas asonga li longa musgo asonga li longa le ngalim kan li langa le min kela audio wa para han ya ko min ram sidu bukati ya yel kan bal nam haton tenga yel kan fam kitam te tenga liverpool donc han pam song rotot ner fanam pam tuman tum no konta nore bare ta kawawi a pian wende tinyen soma yira handa yud solo zuga kwa en tout cas woto zenkra tun burkina faso en tout cas les zenkra li longa de to tondik barka nan po tengarama ne ba man yel kangawa donc ripolet ma bisi ton le pama kiba he war kara sama yer karam bitara cheikh Sofiane sur kwam kibaran kotondo le sur gon facebook poka mi ka hanga hanyak limam sa ti tawali limam pia ti ya pour rende ga taba yimele sunogo yi zekla tun li longa parce que yamma nan de mar kange he putin yella ton ho wan targoma ne ban nayi ton gomna me ton hon goma et sir goma me alhamdulillah tengaram kelga me sudi kame yella malga me donc ay ton parti il kan fa gilzem sa sabab kan kitameti wogdo mi ka hanga nyaka limongo nti talima mana pia ntempo rende ta rato wilgamti Burkina ha tu wagdo ya general la capitaine la waga ha ton yak limam pia mirin kelti Burkina pour verama 4 zib katun yak la limam he taw limam nu limam pia ntende ya taba
tibrari kan limonga tawale bo budiyele non ton data yabsit sake wiligam ti tengaram hanston nyake limam communauté musulman Burkina Faso ton yaga limam pitire edwa yana yilin ti limam ken tumna lilonga ken tawre yam hande mar kan Arabie Saoudite ka ton katon sor har limam hasai ton be ka ton katon sor har limam hasai su kiri kabe limam ka hanga bala mim ti ay ya su daisi wala donc ab ha pulimang ha yem bang limam ka hanga be me le limam la biya kan pa na yilin to songre ti lilonga ken tawre yel kan me ton sun le yinogo te ton nan pu barka ni yel kan ha fa gilli to woto a cengre ne tenga tawre a cengre li longa tawre to ton dat nan ken man me sahruna pu ni mbi da fa gilli ni dim ni hegi ma lib lafi wa sun no mame te jekar pum anna man me sah kwai bala pu ma bi ha fa gilli ma bi sanan be ka wa alaikum assalam wa rahmatullah Mustafa Kudugo merci beaucoup ma bi sanan be ka bo ha mi kamati metin ko kwayne karambisa tangaram hi yikin pam songro na song karbisa ni fa antar kwayan ton ko ti ham tirezo asoma nari kame nir fa me kwa kwaya ngachen tawr Burkina Faso yurzeke ti net ha Burkina Faso bi Burkina Faso ya la pays les hommes internes fa na ka wala min ti ya tenga ya baham yam tenga ya non sama le pa hader bisi ton mi kam ti suguna lu husu pa hadame ti Burkina Faso yala ya wusugo le ka Burkina Faso yala ya wo te hataba hambe te hataba tun mi kam ti Guinée ten mbo ti Guinée wa abi kam ndigir Burkina Faso Burkina Bema edma bisi ton handata ya ton ambassade mambe wa modaran yikin yasi en gehyel kanga parce que ton mi mti hembe ko committee yelan pa had Guinée le ambassade da man consulat hambe wa bam mi yenni nga ham pa had be ni bam na yikame en gehe ti abune boy yel bugu man nam har Burkina Bema be bewa bala ba yak yam tem ambassadeur be bewa ya na yelin tin yam ko Burkina Bema ti non ha tarba zule tarba bi mi kin yase mi nga na yikma on koran fore on ko information on wudi gouvernement el papa rok hambe kawa atin kan woto no woto zule en tetondo ri lege ba ha mi kam ti be bewa han digda Burkina ti ha fa gile Guinée ma ko de bare togolema tun Burkina Faso tun yamti zuna la husko pa ha me ti Guinée na ba men wabe wo to hode ti arka Burkina Bema bala bigida ti hafa la ton vaisa même miki ti ton ti yan non yide ya Burkina Faso ramna donc ton gomna ya international le ti Burkina Bema wanti mbezina fa ba ka Guinée atara zule tengni fa bitin ambassadeur hambe be consulat hambe ba ayikin ya he ngehiyel kan ti malre ton gomna ton data me ti la paix la ton boda ton boda lafi donc ti chek baya ton tar koy nan ko yam dunar mabisi ya woto pour barka ya woto ngom yam ti lowa et pour mabisa fa warka dat pour jeunesse dawatul islam groupe gil fa gilli to bi lan to dek pos mon pour ya ne tum nera en tum hegima et me hembe kayar kar mbi himi songa neba ton songa woni ne biya min alhamdulillah et mabiga muhammad widrago mana wana kibare ni rezoa aya bizare hamni kamati ton me ngomna ni na tunda na intervenir la me on kwa yam tagase sakada me kwa sakada me dar kami rezo waka ya rezo la ton hiyela ton mi kamti rezo wa rezo ya bizare rezo aya bizare la kwa bud kabe wa mi kati a teme ma esere be esere ti et songta ba ti ton data Burkina Faso na ken tawre ton data Burkina Faso na yila pe donc ya wotor mabisi réseau a bizarre la ner ma bi sanna un darata na interveni hamik fils hamik fo réseau a soma be ko tarse ti sur han ma be to te so ma me yal ha pa ha ti sare to da me an no me la me yel kay hal to wa en tout cas ma no to wa sak da me baka sakar me tun nan to arka sakadi lili a woto ma bisi la en tout cas waton hila ton Sanusi bia mon si Sanusi réseau ya bizarre ne sanambo na to don data reclarer réseau ya bizarre net fation kwa yam tarase ti bala tum mikame pam song ninga ti gouvernement yikin na song karbi ha qur'an nyama qur'an karbi si yalla mikti ya bwen ya yamma yiman yel ba mafagi la wenam hamana sel song ti tengaram le ba yik song na song marla karim kwala kabin karim buka karim bisa nan ko songre alhamdulillah rabbil alamin tun sun noma wasu ko felicity ba ko an ko ni kar
la zira na ko yamma tun no yamma pa ha don gouvernement on so hida yamma ton de da yamma ni en tura la watin des au coupe dam la watin la kare la kan ne yam appel ha la handa tun pa men rikin ya hanga ka ton me ndike bi man suguti insha Allah wen ha sake watin en se yin dare te